बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? इस अहम तरीन सवाल का जवाब बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन उनसे चंद ऐसी गलतियाँ सरज़द होती हैं जिनकी इस्लाह इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इन तमाम पहलुओं का नहायत गहराई से अहाता करेंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे, तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा। क्या तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजिम है और ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और कब तक रहता है? इसका सबसे अफजल वक्त कौन सा है और तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें अदा की जा सकती हैं? ये तमाम बातें और बारीकियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए आपने इस तहरीर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सारी इल्मी गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज दरअसल बहुत ही फजीलत और बरकत वाली नमाज है, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसका मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। यानी जिस तरह नफल रोज़ों में सबसे अफजल मुहर्रम का रोज़ा है, इसी तरह नफल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होता है और खालिक कायनात को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़ास तौर पर कबूलियत का वक्त होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से यह ऐलान आम किया जाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि अपने गुनाह की बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ। है कोई बीमारियों से शफ़ा मांगने वाला कि मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ और उसे तंदुरुस्ती दे दूँ। क्योंकि ये वक्त कबूलियत का होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें कि इसे सआदत हासिल कर सकें। तहज्जुद की नमाज की रूहानी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है और रात के एक हिस्से में इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा इबादत है, ज़ाहिद इबादत है। करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फैज़ कर दे। इस ऐत से वाज़ह होता है कि तहज्जुद की नमाज बंदे को उसके रब के बहुत करीब कर देती है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है और बंदा तन्हाई में अपने मालिक के सामने झुकता है। इस नमाज की जुड़ी तकवा और खुलूस में पेवस्त है। ये सूफियाए और सालिहीन का तरीका रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे बंदे रातों को अपनी आराम दे बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अपने खालिक की बंदगी कर सकें। तहज्जुद की नमाज से दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पर नूर पैदा होता है और इंसान के मामलाते ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स तहज्जुद का आदी हो जाता है, उसे कायनात की हर शय से बेनियाज़ी हासिल हो जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ कायनात के मालिक से बराह रास्त जुड़ जाता है। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे।
در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن نیند کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اس نیت کی برکت سے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے، اس لیے روزانہ سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ بھی کھلے تو آپ محروم نہ رہیں۔ اب تہجد کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں علماء کرام کی آراء مختلف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہی تہجد ہے۔ لیکن جو علماء سونا ضروری قرار نہیں دیتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سو کر بیدار ہونے کے بعد تہجد ادا کی جائے۔ تاہم اگر کسی کو نیند نہیں آتی یا وہ کسی وجہ سے سویا نہیں ہے، تب بھی اگر وہ وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ فقہا کے نزدیک تہجد کا لفظ وجود سے نکلا ہے، جس کے معنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں۔ بس عشاء کے بعد سو کر اٹھنا ہی اس نماز کی روح ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد رات بھر عبادت کرے تو اسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا ثواب تو ملے گا، البتہ سنت مطہرہ کی پیروی میں سو کر اٹھنا ہی سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری حصہ سب سے زیادہ افضل والا ہے اور برکت والا ہے۔ اس وقت سائلین کی پکار سنی جاتی ہے اور گناہ گاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے تبھی تہجد پڑھے گا تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیں کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम तादाद साबित है। अगर वक्त ज़्यादा हो तो 8 या 12 पढ़ लें, और अगर वक्त कम हो तो सिर्फ 2 पढ़ लें। 2 पढ़ लेने से भी तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल 8 रकात का था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पर तादाद मुख्तलिफ भी रही। बेहतर यह है कि इंसान अपनी हिम्मत के मुताबिक पढ़े, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जो मुस्तकिल किया जाए, ख़्वाह वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अगर आप रोज़ाना 2 रकात भी पढ़ सकते हैं तो इस पर साबित कदम रहें। ये बड़ी बात है। अब एक बड़ी गलतफहमी को कि सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी है। बाज़ लोग समझते हैं कि पहली रकात में 8 बार, दूसरी रकात में 7 बार, तीसरी रकात में कम करते हुए पढ़ना शुरू ज़रूरी है। हालांकि ये नफल नमाज है और इसमें सूरत इखलास की ऐसी कोई तादाद मुतय्यन या फ़र्ज नहीं है। आप हर रकात में महज एक बार सूरत इखलास पढ़ें, तब भी नमाज हो जाएगी। और अगर आप सूरत इखलास के बजाय कुरान मजीद की कोई भी दूसरी सूरत पढ़ना चाहें तो भी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि लंबी सूरतें याद ना हो तो तहज्जुद नहीं होती। ये सरासर गलत है। आपको जो भी सूरत याद हो, चाहे वो सूरत कौसर हो या सूरत इखलास, आप उसके साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दरअसल अल्लाह ताला आपके दिल की तड़प और सजदों की लज्जत देखता है। सूरतों की लंबाई नफल नमाज में फ़र्ज नहीं। हाँ, अगर किसी को कुरान पाक ज़्यादा याद है तो वो लंबी क़िराअत करे, क्योंकि नफल नमाज में क़ियाम जितना लंबा होगा अजर इतना ही ज़्यादा मिलेगा। तहज्जुद की नमाज में एक और अहम पहलू ये है कि उसे बाजमात पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये इनफरादी इबादत है ताकि बंदे और रब के दरमियान राज व नियाज का पर्दा कायम रहे। इसे अपने घरों में अदा करना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि उनमें नफल नमाज अदा करो। घर में तहज्जुद पढ़ने से बरकत आती है, शैतान भाग जाता है और घर वालों में दीन की रग़बत पैदा होती है। ख़वातीन भी इस नमाज का ख़ास एहतमाम कर सकती हैं। इनके लिए भी वही फजीलत है जो मर्दों के लिए है। नमाज अदा करने का तरीका ये है कि पहले दिल में पुख्ता नियत करें, फिर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करें। यहाँ ये बात नहायत अहम है कि तकबीर तहरीमा और क़िराअत में इतनी आवाज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आप अपने कानों तक पहुँच सके। बहुत से लोग सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ते हैं और उनके होंठ हरकत नहीं करते, तो याद रखिए कि इस तरह नमाज नहीं होती, क्योंकि अल्फाज की अदायगी ज़रूरी है। नमाज के दीगर अरकान जैसे रुकू, सुजूद और क़ादा बिल्कुल इसी तरह होंगे जैसे आप आम नमाज़ों में पढ़ते हैं। सजदे में लंबी दुआएं करना और गड़गड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना तहज्जुद की ख़ास रूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। बस तहज्जुद के सजदों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने रिज़्क़ की तंगी दूर करने की दुआ करें और उम्मत मुसलमान की खैर वफ़ियत की दुआ करें। तहज्जुद की नमाज के बाद मसनून दुआएं मांगना भी सुन्नत है। सुन्नत से साबित है। आप अपनी मादरी ज़बान में भी अल्लाह से बातें कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के भेद जानता है, वो ज़बान से ज़्यादा दिल की आवाज़ सुनता है। अगर आपके पास वक्त हो तो नमाज के बाद तस्बीहात फ़ातिमा 33 बार, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर का विर्द करें और कसरत दुरूद शरीफ पढ़ें। इससे आपकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं।
اس کے علاوہ تہجد کے وقت کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تہجد گزار بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں خاص بالاخانے تیار کر رکھے ہیں، جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کن کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو جب لوگ سو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں طاقت آ جاتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کے سامنے سجدے میں رو رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں نہ تو صورتوں کی کوئی خاص تعداد شرط ہے اور نہ ہی نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں، بس سچی طلب اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یا کوئی پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔